Hello viewers, kan first kodu isle apne lai hisab te US Israel Iran war de kun bai tu war du ita takte jitia nishna apne bhavna kore comment section e likhi janai upar ki karne koi asugule ifale itu ceasefire declare hua piside Iran ba du isle koi ase itu war du isle tanba jiti jishuna idure tanba Donald Trump pra ceasefire announce kuri je tahanla condition manina kun koi ase idure tanba ita du isle itu tahanla Strait of Hormuz tu khuli de asne ga declare kuri ase আর ফালে ইউএস লা সাইড প্রা দুইছলে তাহা ওয়ার সেক্রেটারি প্রা দুইছলে কয় আছে ইউএস খান বাই দু ওয়ার দু জিতিছে গুনা ইদু দু ওয়ার দুইছলে ইসর কারণে জিতিছে ইসর প্রা তাহান গে অপারেশন দে মদত করিছিনা কয় আছে তাহান গে ডিভাইন প্রটেকশন দিছিনা কোন কয় আছে ইদু তাহান বা দুইছলে গুড ফ্রাইডে লা দিন দে তাহানা দুইটা ফাইটার জেটস ইরান বা মারি গিরাই দিয়া চুন্দরে তাহানা পাইলট খান মিসিং হইনা থাকা রেজারেকশন ডে লাগা দিন দে সানডে দিন দে তাকে রেস্কিউ করা ইদু জিসাস লা রেজারেকশন লদে তাহানরা কম্পেয়ার টাক করি আছে ইতিয়া ceasefire দুইছলে 2 হপ্তাহ কারণে ডিক্লেয়ার গুনা সলবি আতে ইরান লা সাইড প্রা দুইছলে কয় আছে কি তাহান দুইছলে ইউএস পাইনগা প্রমিসেস করা দু তাহান অলপি বিশ্বাস নাই না কয় আছে ইদু কারণে তাহান দুইছলে তু ceasefire কিতাবি ভাঙিছে বলে ইয়া ভাঙিও পারে গইনা তাহান লা ফিঙ্গার তাহান লা উংলি দুইছলে ইতাবি ট্রিগার দেস না কয় আছে দুইছলে ceasefire ভাঙিছে বলে তাহান দুইছলে তাহান লাগা weapon দু ছাড়ি দিবই না কোন কয় আছে আর ফালে ইউএস লা মিলিটারি ব্রাবি কয় আছে কি তাহান লাগা ফাইটিং দুইছলে ইতিয়া খতম হলা নয় জাস্ট স্ট্যান্ড বাই দেস না কয় আছে যদি ইরান লোদে কথা চুলি থাদু ইতু ফেল হইছগুলে তাহান দুইছলে রেডি এসনা কয় আছে আরবি খতরার ব্রা জবাব দিবলা আরবি খতরার ব্রা অ্যাটাক করলা ইতু ডোনাল্ড ট্রাম্প লা সাইড পা দুইছলে কয় আছে কি ইউএস লা মিলিটারি দুইছলে ইতিয়া কারণে ইরান দে থাকিব আর যদি ইতু এগ্রিমেন্ট দু ফেল হইছগুলে তাহান মা যদি ইতু কম্প্রোমাইজ হনাই তাহান মা যদি নেগোসিয়েশন দুইছলে সাকসেসফুল হনা গিছলে তাহান দুইছলে ইরান লাগা পড়ে শুট করব ইরান লা পড়ে আরবি তাগত প্রা অ্যাটাক করনা কয় আছে ইফালে ইসরায়েল সাইড প্রাবি কয় আছে কি ceasefire দুইছলে হইছে হলবি তাহান দুইছলে ইতু কমব্যাট কারণে রেডি আছে না কয় আছে তাহান বা কোয়া দুইছলে তাহান লা চিমান তা অবজেক্টিভ চাইছি ইরান দে ইতু ইসরায়েল বা ইতাক তাহান খতম করা নাই অ্যাচিভ করব পার নাই না কয় আছে ইতু ইতিয়া ইতু দুইছলে ইদার তাহান কথা কোনে এগ্রিমেন্ট দে অ্যাচিভ করব নহিছলে তাহান দু তাহান লা ফাইটিং আর রিনিউ করনা তাহান ইরান দে চুন তাহান অবজেক্টিভ চাইছি দুদু পুরা কমপ্লিট করব না কয় আছে और एक खबर लाई सबते जिसले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ला अगेंस्ट यूएस ते व्हाइट हाउस लगा बाहर प्रोटेस्टर्स खान जमा हुईना डोनाल्ड ट्रम्प तो इसले उलाई दिबी गइना ताकि प्रेसिडेंट बा हटाई दिबी गइना प्रोटेस्ट करा शुरू जिसना को ऐसे इदुर इसले इतु वार्ड बेशी मानु मुरी जागाने और बेशी मानु मुरी थारने इजराइल लगा एक्स प्राइम मिनिस्टर थाना अपोजिशन लीडर बा दुशले इजराइल लगा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के क्रिटिसाइज करे कोय ऐसे कि अपने दुशले नेगोशिएशन टेबल तक ते थाना गुना दुशले समनो जन्ने से दुवार दुशले यूएस इजराइल बा ईरान लोदे खिली थाइस इदु ईरान लोदे डोनाल्ड ट्रम्प ceasefire नेगोशिएशन करातन दे डिक्लेयर करातन दे इजराइल लोदे कोथा भी करना इजराइल लोदे कंसल्ट भी करना इना टाइनिजर बा डिक्लेयर करिसि गवा इदु इजराइल दुशले की होइसे इदु इसले इजराइल के हिसाब ना थाला सुना थाला पीएम के ताइब्रा क्रिटिसाइज करेसे ইফালে একটা খবর লাই সাবতে জিছলে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইরান লোদে ceasefire ডিক্লেয়ার করা বিশদে ইতু লাগা লগো লোদে ফিউ আওয়ার্স ভিতরে ইরান বারবি ইউএই লা পড়ে বেশি মিসাইলস ফায়ার করিছিনা কয় আছে চুন্দরে ইউএই লা সাইড পর কয় আছে কি ইনকা ceasefire ডিক্লেয়ার হওয়া পিছে দিবি ইরান দুইছলে তাহান লা পড়ে ড্রোনস খান বেশি ছাড়িছিও না চুন্দরে 17 ব্যালিস্টিক মিসাইলস আর 35 ড্রোনস তাহান লা পড়ে ছাড়িছি গছে আর ইউএই রা দুইছলে কয় আছে কি তাহান বাইতো সব দুইছলে সাকসেসফুলি ইন্টারসেপ্ট করিছিনা और फले और एक खबर लाई सबते इसले इजराइल बाबी इनका ceasefire दुशले डिक्लेयर गुशे पाकिस्तान ला पीएम रे मन तक कुशे की लेबनान भी तो ceasefire इंक्लूडेड असगना हुलबी इजराइल ला साइड प्रा लेबनान लगा पोडे इनका थान ला सबसे डाउनवर्ड स्ट्राइक इतो वार शुरू हा पिछले तान कोरी दिशना को ऐसे इतु भी ceasefire डिक्लेयर करना विदिन 10 मिनट्स ते 100 अपोर हेजबोला हेडक्वार्टर्स खने टारगेट करना 250 अपोर मानु मुरिशिना को ऐसे और 1100 अपोर मानु लेबनान दे जोखम मुरिशिना को ऐसे पेशे कंट्रीज कन बा कंडेम क्रेस इतु इशले एक तारुशले ceasefire इशे डिक्लेयर गुशे लेबनान भी इंक्लूडेड असना गुशे दुना अचानक प्रा इजराइल बा पले ईरान लो दिन का ceasefire हुआ पिछले लेबनान ला पोडी मनगा टारगेट करा पेशे इनका डिजास्टर दिया पेशे मानु मोराई दिया इरु स्पेन और बेशे कंट्रीज कन बा कंडेम क्रेस इदु इरान बा दुशले थ्रेटन करे আছে कि जुदी इजराइल ब्रा इनका लेबनान ला पड़े अटैक करा दुशले रोखानाय गुशले ताहान दुशले तो ceasefire दुशले विथड्र करबोना को আছে इतु लगा पड़े इजराइल दे ताना कैपिटल तेल अविव दे बम फेलाई दिबोना को আছে যদি ইজরাইল বা লেবানন লা পড়ে অ্যাটাক করা দুইছলে ইতিয়া রখানাই গইছলে ইতো বেশি বিয়া হইনা কয় আছে হলি ফালি ইজরাইল লা সাইড পা দুইছলে জবাব দে ইজরাইল পিএম নেতানিয়াহু রা দুইছলে কয় আছে কি তো ceasefire দুইছলে খালি ইউএস ইজরাইল আর ইরান লা মাজরি থাইছে लेबनान दुशले इतुर इंक्लूडेड थाना ना को ऐसे इतु कारण तहान लेबनान दे फोतायस ना को ऐसे और लेबनान दे तहान लगा चुन ऑब्जेक्टिव हसे तो अलग हसे ना को ऐसे और समनो जने से लेबनान दे हेजबोला दुशले तो ईरान बा सपोर्ट करे नुई थेगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रवि को ऐसे कि लेबनान दुशले तो ceasefire एग्रीमेंट दे थागा ना को ऐसे तहान दुशले की कारण कुशले इतु हेजबोला कारण इतु तहान दुशले इतु ceasefire खाली ईरान लो दे से लेबनान लो दे दु नहोय निगा कुइना डोनाल्ड ट्रम्प रवि निगा को ऐसे
ite Hezbollah la side prabi tahan laga apode Lebanon dinaga beshi Israel ba attack kodia bishi manu morai dia bishi manu jokhom kodia bishi de itu han bi bishi rocket Israel laga apode fire kodishinaga koase ceasefire declare hui ja bishte Donald Trump pra edu countries kun khan bra Iran ge weapons supply group edu countries khan duishule ita US lo bra 50% tariff lagai diesnega announce korise edu duishule kun countries khan Iran ge weapons khan supply kore ar US ke tahan la saman khan bikai edu saman laga pore 50% tariff uthai diesnega koase Iran la president ba duishile koase ki jundu tahan ba ida ceasefire US lo di korise tuishile tahan laga former leader ya tahan laga morai dia leader slain leader Ali Khamenei laga itu khun laga taila blood laga fruit asina koase taila sacrifice laga itu result asina koase chundure tahan la ki desires thaise tahan ba ki conditions thaise dishe itu sob tuishile US pra accept krishna koase tahan ba 10 ta point laga demand rakha itu jundu points ase te saishile pura Iran la favor de jai ase ekta duishile US pra iniga aggression aro Iran la against te na dikhabo koina dusra duishile Strait of Hormuz tuishile itu Iran bra control koina third tuishile Iran bra itu enrichment ko laga uranium ulau laga itu kuru para laga itu US from money ko laga ar phale US laga primary sanctions suwi secondary sanctions suwi thana pode iniga penalty laga rakha itu pura hatai dia itu laga pode UN laga security council kimanta resolution luina se thanla against itu sob to hatai dia laga itu laga pode aur thanla against kiba ekta action law laga IAEA han ba itu bi hatai dia itu terminate kodia aro US Israel khan ba Iran ge pura compensate kro laga US laga military Middle East region dewa hatai dibo laga than wapas withdraw korlo laga itu laga apore ceasefire duishile sob France te itu war luina Lebanon de ukudi itu sob khotom kodu ko itu points condition dina Iran bra US tuishile acha goina itu de mani shinega Iran bra openly koi thagi ase holi phale US la official bra duishile koi ase ki Iran bra ida jundu 10 point ceasefire laga tan bra bar koi thagi ase itu or tan bra jundu US president bra agree kurishi tu namile na kun koi ase US la vice president JD Vance pra diman takpi koi dagi ise ki niga 10 point laga 3 ta laga agreement tai laga gira ise guna tai bra dikishuna chundre US president bra ki saina manije ar ita Iran ba jundu claim kuri ase tu ekdam namile na kun koi ase Donald Trump pra duishile koi ase ki niga fake ceasefire letters khan niga kotha kuri tha tande spread na korle garne Donald Trump rayu ko ase ki bi kotha ase duishile thanra private te gruina ko ase ar phale US laga White House la press secretary ba duishile man ta khuiri ase ki Donald Trump tuishile tu 10 point plan jundu talo ditia Iran ba iniga claim kuri thagi ase tu diatan de phataina garbage te dustbin de phelai dishinga ta khoi ase idur itia itu 10 point jun Iran bra di thagi ase ar US pra jundu kotha kui thagi ase tu ekdam namila lagta dikhi ase matlab tuishile tu ceasefire duishile kita bi bhangiu nishina bi alag alag khobarai thagi ase itia Iran la side pa duishile khui di ase ki tu ceasefire declare hua pichide itu tinta violations huishina ko ase chundu karne thambe tu ceasefire du unreasonable asna ko ase first tu issue gule itu ceasefire duishile Lebanon de mana nai comply gornai na ko ase second duishile tahan laga Iranian airspace te drones khan urishina kun ko ase chundu duishile tu ceasefire la violation ase third tu issue gule Iran bra enrichment kurbo ko duishile uranium la kotha ase tu ulabo ko itu mana kur dia itu duishile tinta violation issue ko stan bra demand ko laga chundu US president bra agree kra laga itia itu nohobo kui tha duishile itu ceasefire duishile unreasonable asna kun aro ko ase ar Donald Trump ke huda tande itu 2 hafta laga ceasefire kra de China laga bi involvement asni ko de tairo ko ase ki hoy China duishile Iran ge convince kurishi ko ase US lo de negotiate kurle karne yade holibi Pakistan ba duishile claim kuri thage ase ki tan ba du mediate kurishi guna chundu US khan ba mani ase Pakistan bra itu than majore mediate kurishi guna ki karne duishile Pakistan duishile ekta Islam la country ase itu re tahan bra inika convince kurishi gule Iran bi ekta Islamic country horn than manibu khoina Pakistan ge US la side paniga kwala se guna alag alag khobai thai ase Mala family members khan apne judi khor karne kiba electronic saman lole bhavana gure asule apne gikta store chiulu jane check out korle garne urge kruo idurishile Dave Electronics kun chundu Purna Bazar Police Point Junction osorde ase idurishile supermarket jala chundu bridge ase idulaga osorde idure apne judi itia TV loishugule tade TV bi starting price khali 7000 ra pai ase idukla noine itu laga pore 500 rupees like the voucher bi diese chunduri shapne next time shopping kra tane in cash group aro idure size effective price to shile TV la 7 noine 6500 hui janishna ase itia AC chundula dambi bishi julli uthu inga khobor jani pai ase today 27000 ma start kri dia garne pai ase idure earbuds pai ase aro 500 rupees la voucher itulo de pai ase double door fridge bi khali 22000 ra start kri pai ase aro tade heart shape la pillow free di ase side by side refrigerator भी 65,000 बस start करना अलग अलग range ला अपने अंतरे साउ पाओ इधर भी smart watch और 1000 rupees ला voucher दिए से
fully automated washing machine bi 17000 ba start kuri pai ase alak models kan available ase etu bi teddy bear or 1000 rupees la voucher di ase solar set pi 7000 ba start kuri pai ase etu bi coffee mug free di ase laptop pi 15000 ba start kuri alak varieties pai jabo keyboard mouse laptop bag iton to sub complimentary etu usually free ase aru bishi electronic items kan ase chundru usually apne tare jatande sau pare ila order kiwa huda uti kru usually 8787728684 etu fujur noiba jibra sham 6 baji majude anytime call kurna huda uti ko pare etu ek tapne ge chanai diase US Iran majure ceasefire announce so apishide Strait of Hormuz khuli dia de Strait of Hormuz te ships kan duishle tia par kora shuru jishina ko ase holi khobor jani pai thala hisab ti tia duishle edu ships kan duishle free ra par kora no hina ko ase jenega war lagi di free de par kura ise etia duishle Iran ge itu laga tol itu laga fee diu lagi ase na ko ase chundu de ni arok ta khobor ase ki Israel ba Lebanon dina narukhine attack kuria de Iran ba duishle edu ships kan do arbi Strait of Hormuz te jawlibra mana kuri shina gunu ko ase aru ekta side te aru khobra ase ki Iran ba duislen ka mana kodia bishira aru ekta alternate route announce krishna ko ase chunduru shile tahla Strait of Hormuz tahla side pa bond kodi sholi bi Sea of Oman la side pa jao pare gone announce krishi ko ase chundure tahan bra idu Oman side pa jai sholi firu 13 bo laiwo kui tha de tia Oman ba duisle itu namana hui jishina ko ase Oman ba duisle ko ase ki tahan duisle fi na uthabo koina idure bhalwa sai jeshugule itu jundu rasta de puila ekta bi uthai thana tia duisle itu ships kiman ta par kuri ase tahan $2 million tak dibo lagi ase tu as a fee goina kwese US la war secretary Hexet praduishle kwese ki US kan duishle tu combat chundu 38 days kan Iran lo dekhilije idure tan 10% bi tahan laga combat power chundu ase tu use korna ina kwese matlab tuishle Iran ki harawole karne tahan duishle tahan la 10% tak bi effort lagawole lagana ina koina kwese apne lagi ki bhavna ase kiba share gunjishle tu la pore likhi janai diu pare ida kiwi ui tu war de ceasefire declare kun thabi kiwi thagibi India la side pa duishle kui di ase ki India laga citizens kan kiman ta Iran de thagi ase apne duishle ku na bhabine ita immediately Iran chhari ulabi na kun ko ase idurishle idu ceasefire hoina thatan ne tek na kuratan de India manon jodi tabi Iran de thagi asule Iran chhari ulai jabi ne ga India ra ko ase Manipur ba duishle ekta ekdam condemn gorla khobor ase duishle Manipur la Bishnupur district te Tuesday laga early morning phujur 1 am nishna de ekta bomb attack hua idu ekta residence te awang leikai kwa jaga de ekta family laga pore bomb girishina ko ase chundu de 5 saal laga pacha mota aro 6 mahina laga pacha chugri on the spot murishina ko ase ar tahan la amadu shugle pishi biarbo jokhomina hospital de admitted thaishina ko ase chundu pishire Manipur de fresh violence wala khobor jani pa ase itarakte tade itu luina kimanta protest hoishi ture manu mora duishle total 5 ta hujishina ko ase 2 ta pacha aro 3 ta protesters kan itu incident pishide tade public khan ba khushi na paina itu rasta khan bon kodina truck khan bi beshi jolai dishina ko ase aro itu incident jundu jade huise itu jundu jade bomb girise itu ghorra CRPF camp tuishle just few hundred meters duri de thaishina ko ase itu de public khan bra khushi na paina gusan hoina mob khan bra itu weapons khan snatch kurle kura thande aro gari khan cholai dia thande property and vandalize kura thande CRPF personals khan bra tahan la pore protesters na pore open firing kurishina ko ase jundu de 3 ta manu murishi ko ase aro beshi manu jokhom kurishina ko ase itu violence in garu shuru hoi jade Manipur government ba logolode itu situation duishle escalate hua gire rokhawole karne indefinite curfew lagai dishi ko ase 5 ta valley districts te bi itu laga pore manu khan ga movement kurle mana kurishina ko ase Reduklan huina internet mobile data services kan sop suspend kurishina ko ase idurishile broadband sop milaina chundurishile 3 din karne niga koi netia karne ko ase Manipur government ba itu incident pishide meeting korna decision luishi ko ase itu case tuishile National Investigation Agency NIA lode dibo koina Chief Minister ba duishle assurance di ase ki tu manon duishle dhurbo koina at the same time pishi dangor search operation bi shuru kurishina ko ase Chundurishile State Police Assam Rifles CRPF kan sop milaina helicopter surveillance bi shuru kurishina ko ase du culprits khan duishle choldi dhurboina kun ko ase khobor jani pai tha takti itia takti tu incident pishide tangor inga ki bia situation du hwanai ko ase hulibi tadela situation jun dosi tu bishi tense asina ko ase authorities kan ba duishle public khan ge lo duishle hat te nalole garne ko ase ar public khan ba duishle ekdam khushi na paina thagi ase aro security forces kana side pra combing operation itu incident pishe loade 3 ta United Kuki National Army laga members kan bi AK-47 rifle pistol lode dhurishina koina report ase idure itia itu incident duishle sopra condemn grazer tade kuma ja duishle tade na sit in protest kan shiru kurishina ko ase aro itula against
strict action lo bola investigation du shlem partial hobo lage aru tin ka pachahan ke morai dia itu manu du nacharu lagi hoina demand kuri ase Thobal district du shle beshi manu khan bra especially makian ma lead korna Tuesday la rati de torch rally han bi luisina ko ase aru itu attack to condemn kurna idu justice karne demand kuri ase Manipuri manso mano jane ase Kuki aru Meitela majuri jhamela hoina beshi sal ba jai thaga itu aste aste thanda hui daise Chundure Kuki aru Naga majuri bar jhagara shuru hui jise Chundubi te aru aste aste thanda hui tha tande aru ifale Kuki aru Meitela majuri nga jhagara shuru hui ja idu authorities kan ba duisile koi ase idu kuma manu khan bra idu jui lagawole koshish kora asna koi ase chundu duisile tan bra chi hulibi thuru hoina hoini tia karne du kui thagi ase Myanmar laga Naga self-administered zone idu Khamnoi village te April 6 la din de arubi drone strike huishina ko ase chundure 3ta bomb drone bra phelai dishina ko ase aru itu dishile global Naga forum khan ba ekdam condemn kore ase global Naga forum khan ba dishile United Nations khan ge appeal kore ase itu laga pore ekta independent time bound investigation lobole karne Chunduri nga civilians kan apode drone strike kura itu dishile ekdam thik nai goina itu dishile global human rights bodies khan rabi Myanmar government rabi condemn kor lagina ko ase inga civilians kan apode harm punchaule koshish kura global Naga forum khan ba dishile inga ko ase ki tu Khamnoi village April 6 la din jun drone strike huise itu dishile inga report pa ase ko ase itu dishile Indian army la side pra kurishuna chundure 3ta bombs drone ba inga phelai dishuna chunduri tu bomb dishile ekta residential area de girina ekta tej khor pura biya kurishina ko ase holi fortunately ekta elderly mota manor tala grandchild chunduri dishile tu bhitore thaise tan dishile pachishina kun ko ase Iduri inga disturbing pattern chundu repeat hoy ase last October de bi hoina manu morai dishe piche manu jokhom ko dishe in a civilian areas te air strike hua ya drone strike hua itu dishile nohobole karne itu laga apode it world bodies khan ge itu laga apode action lole karne demand kore ase Mon Nagaland usually 20th Koridang ST Assembly constituency by election laga few hours agire National People's Party kan by leech kurije ki kumba anti social elements kan Pia Manohan Kuni Koyase, IRB persons Nishna impersonate Kunatana constituency de I Taishuna. Chundurishli Chongtia Longkamar Momentong de Tamba Digishiniga Kuidesh. Is it station to Itagina, Tahandushli to unauthorized control Kule Kushish Kusheguna. Idurishli voters can get participate Kulua suppress Kudashuna. Election Commission of India Lodi Tanbra written complaint Bill Krishna Quest. Idurishli immediately it voting Shuru Hagide, Central Paramilitary Forces can deploy Gruvina. Idurishli to voting Halagide. Ulta Palta Ho Pareguina, National People's Party and Badushli Election Commission of the Likina Taishnigavi Quasi. It voting to Shile, Kiniga Jeshi apne la jaga de apne judi to cover size, kiba feedback share kumjishle, Liki Janai do pare. Idur malai do short code shile the Khotom Grazim on next code, lock rewo.